हेलो दर्शक बंधु मैंने आपण मानक एक इंटरेस्टिंग ओडिया क्विज वीडियो को स्वागत। आज आम शिखा आम ओडिशार प्रथम पुरुष क्यों क्षेत्र में किए थिले। तो आपण प्रथम प्रश्नटी है प्रथम ओडिया सम्राट किए अटंती। ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन सी जजाति केशरी, ऑप्शन डी मुकुंद देव। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए खारवेल। आपणक परवर्ती प्रश्न है प्रथम ओडिया स्वाधीनता संग्रामी किए अटंती। ऑप्शन ए मधुसूदन दास, ऑप्शन बी वीर सुरेंद्र साय, ऑप्शन सी बाजी राउत, ऑप्शन डी जय राजगुरु। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी वीर सुरेंद्र साय। परवर्ती प्रश्न है ओडिशार प्रथम राज्यपाल किए अटंती। ऑप्शन ए कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन बी रघुवर दास, ऑप्शन सी सर जॉन ऑस्टिन हवाक, ऑप्शन डी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी सर जॉन ऑस्टिन हवाक। आपणक परवर्ती प्रश्न है ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए अटंती। ऑप्शन ए विश्वनाथ दास, ऑप्शन बी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब, ऑप्शन सी विजु पट्टनायक, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र गजपति। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णचंद्र गजपति। परवर्ती प्रश्न है ओडिशार प्रथम ओडिया राज्यपाल किए अटंती। ऑप्शन ए रघुवर दास, ऑप्शन बी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन सी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब, ऑप्शन डी सर जॉन ऑस्टिन हवाक। यार सठिक उत्तर है प्रथम राज्यपाल ओडिया राज्यपाल डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। परवर्ती प्रश्न है ओडिशार प्रथम ओडिया मंत्री किए अटंती। ऑप्शन ए मधुसूदन दास, ऑप्शन बी नीलमणि राउतराय, ऑप्शन सी नवकृष्ण चौधरी, ऑप्शन डी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए मधुसूदन दास। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम ओडिया आंबासाडर किए अटंती। ओडिया आंबासाडर किए अटंती। ऑप्शन ए मधुसूदन दास, ऑप्शन बी ललितेन्दु मानसिंह, ऑप्शन सी फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन डी रंगनाथ मिश्र। यार सठिक उत्तर ऑप्शन बी ललितेन्दु मानसिंह। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम ओडिया ग्रेजुएट किए अटंती। ऑप्शन ए रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी श्यामचरण त्रिपाठी, ऑप्शन डी वीरकिशोर राय। यार सठिक उत्तर ऑप्शन बी मधुसूदन दास प्रथम ग्रेजुएट। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम ओडिया पोस्ट ग्रेजुएट किए अटंती। पोस्ट ग्रेजुएट पीजी। ऑप्शन ए रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी श्यामचरण त्रिपाठी, ऑप्शन सी मधुसूदन दास, ऑप्शन डी वीरकिशोर राय। यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी मधुसूदन दास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उभय। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम ओडिया डाक्तर किए अटंती। ओडिया डाक्तर। ऑप्शन ए गोपीनाथ पाणिग्राही, ऑप्शन बी रमेश चंद्र परिजा, ऑप्शन सी डॉक्टर महेश रथ, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ आचार्य। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ आचार्य। परवर्ती प्रश्न ओडिशार प्रथम ओडिया वकील किए अटंती। ऑप्शन ए मधुसूदन दास, ऑप्शन बी अजय कुमार दास, ऑप्शन सी संदीप मिश्र, ऑप्शन डी रमेश अग्रवाल। तो यार सठिक उत्तर ऑप्शन ए मधुसूदन दास। परवर्ती प्रश्न प्रथम ओडिया उच्चतम न्यायालयर प्रधान विचारपति किए अटंती। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए अनंग कुमार पट्टनायक, ऑप्शन बी रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन सी डीपी
ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଧାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୟାନିଧି ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ନୀଳମଣି ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ଡି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ IAS କିଏ ଅଟନ୍ତି? IAS ଅପସନ୍ ଏ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୟାମଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅପସନ୍ ସି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୟାମଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ IAS ଟପର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଟପର ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ୟାମଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ଅପସନ୍ ସି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା IAS ଟପର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କୁଲପତି କିଏ ଅଟନ୍ତି? କୁଲପତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନା ଦୟାନିଧି ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ୟାମଚରଣ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଅପସନ୍ ଏ ବୀରକିଶୋର ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ରାଧାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନଙ୍ଗ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ବୀରକିଶୋର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ସାରଳା ଦାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ସାରଳା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସଞ୍ଜୟ ରାଉଲ, ଅପସନ୍ ବି ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଅଂଶୁମାନ ରଥ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ପାର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ବ୍ରିଟିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପସନ୍ ଏ ମିହିର ସେନ, ଅପସନ୍ ବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅପସନ୍ ସି ଅଂଶୁମାନ ଝିଙ୍ଗ୍ରନ, ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ମିହିର ସେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳାଳି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା, ଅପସନ୍ ବି କିଶୋର ଜେନା, ଅପସନ୍ ସି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର
ऑप्शन सी दिलीप तिर्की। परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया वैज्ञानिक किए अटंती? ऑप्शन ए अरुण कुमार नायक, ऑप्शन बी डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार साहू, ऑप्शन डी स्वरूप कुमार परिडा। यार सठिक उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा। परवर्ती प्रश्न है, प्रथम ओडिया ज्योतिर्विद किए अटंती? ऑप्शन ए पठाणी सामंत, ऑप्शन बी गुरुदास बनर्जी, ऑप्शन सी आचार्य कैलाश, ऑप्शन डी कौनसीटी नुहे। यार सठिक उत्तर पठाणी सामंत, ऑप्शन ए। पठाणी सामंत पूरा नाम महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र। ठीक अच्छे, जदि आपण माननकु आमर एही वीडियोटी भल लागिला ताहेले आपण माने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करी बेल बटन को दबे दियंतु, जहा फल रे आमर नेक्स्ट वीडियोटी आपण माननकु नोटिफिकेशन आसी जिवो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।